Ang challenge natin ngayon ay hand speed challenge part 2, okay? Okay! Ang mauuna ngayon ay si Angel kasi hindi niya na-try yung nakaraan. Pero, i-level up natin kasi dati level 2. Ngayon, level 3 natin, okay? Okay! Pag nakakuha ka ng isa, mananalo ka ng 20 pesos. Dalawa, 50. Tatlo, 100. Apat, 200. 500. At 1,000 pesos. Okay, okay. Bale, isang kamay lang gagamitin ha. Bawal yung dalawa. Anong gagamitin mo? Kaliwa, kanan? Okay. Kaliwa. Okay. Ready na. Ready na. Pakang. Pakang. Okay. Meron kang 100 pesos. 100. Galing ha. Next. Ikaw na, Chris. Ready na? Okay. Hoy. Galing. Galing. Galing ni Chris ha. Meron kang 500 pesos. Okay. Next. Ikaw na, Jan. Ready ka na? Okay. Okay, meron kang 200 pesos. 200. Ang galing nga. Alerto ha. 200. Next. Divina, ikaw na. Ready na? Okay. Sa kamay lang. Hey. Dahil dyan merong... Okay. Panalo ka ng 100 pesos. Next. Jem, ikaw na. Ready ka na? Ready. Okay. Magkano? 200 pesos. 200 oh. Next. Inces. Ready ka na? Okay. Kinaliwa. Galing naman. 1,000. Next. JB, nakaraan na perfect mo. Kaya mo kaya ulit? Yes. Ready na? Uy! Laglag yung isa. Hindi na perfect. Meron kang 500. 500. Next. Sakuragi, ready ka na? Ready na. Ready na si Sakuragi. Basic na. Basic. May nalaglag na isa. Panalo 500. Next. Ikaw na, Nala. Ready ka na? Nakaraan, na perfect mo. Kaya mo kaya? Ayan daw. Kaya daw. Okay. 100. Next. Maika, ready ka na? Okay. Galing ah. Galing ah. Perfect. Perfect. Galing. 1,000. Galing ah. Next. Ron, ikaw na. Ready ka na? Malapit ah. Sinuso pa. 500. Sa lakaran, ilan lang nakabo? Isa lang? Dalawa. Next. Last na. Sa'yo, Aika. Ready ka na? Okay. Galing. Galing. Meron ka 50 pesos. Bye-bye. Ang galing mo, kapatid.